बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉयटर्स की एक रिपोर्ट, जिसमें रशिया और चाइना के बयानात से मुताल्लिक एक बात की गई और उसमें कहा कि बाइडन को आड़े हाथों लेने वाले रशिया और चाइना ने एक वाज़ेह बयान दिया है, जिसमें कहा है कि अमेरिका जो है रशिया और चाइना को पुराना ना समझे और हम पर हुक्म जमाने की तो गलती बिल्कुल ना करे। आखिर ऐसा क्यों कहा, उसके बाद हम आपको बताएं कि रशिया की तरफ से मिडिल ईस्ट के खत्ते में असर रसूख दिखाने का सिलसिला जो है पिछले 5 साल से शदीद तरीन होता गया है। और पिछले 6 दिनों में आपने देखा कि चाइना के वजीर खारजा ने मिडिल ईस्ट का दौरा करने के बाद पर्शियन गल्फ हो और डिफरेंट रीजन्स हो, साथ साथ सऊदी अरब की जो बॉर्डर सिक्योरिटीज़ हैं उसके हवाले से उन्होंने बयान दिया था कि हम अपनी फ़ौज वहाँ पर उतार सकते हैं। फौज उतारने का मतलब यह है कि बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो चाइना के हाथ में आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी, जिसके बाद अमेरिका और इसराइल में बेचैनी डेफिनेटली दौड़ी। उसके साथ साथ उन्होंने एक बयान दागा। आपने देखा कि लास्ट वीक जो एक बयान दिया गया था बाइडन की तरफ से, पुतिन को किलर कहा गया था, और फिर एक सोशल मीडिया पे एक मीम बनी और उसमें यह भी कहा गया कि जो कहता है वही होता है वाला हिसाब किताब। और उसके बाद तो आप देखें कि बाइडन लड़खड़ाए, और इतनी दफ़ा लड़खड़ाए कि कहा गया कि वो हवा की वजह से लड़खड़ाए हैं सतत। असल में जो थिंक टैंक्स हैं वो कुछ नया करना चाह रहे हैं। रशिया और चाइना की जो मोनोपली है इस वक्त, यूएस उसको सह नहीं सक रहा। आपने देखा होगा कि मुतादिद बिजनेसमैन्स की तरफ से जो है उन दाखिला एक दूसरों के मुल्कों पे ममनू करार दिया गया, पाबंदियाँ लगा दी गई। साथ साथ एक टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे के साथ जिस तरीके का रवैया इख्तियार किया गया, उनकी सेल्स में 50% का ड्रॉप आया। आखिर ये क्या कॉन्स्पायरेसी है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और आपके लिए आसानी पैदा करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त चाइना ने मिडल ईस्ट की सियासत में हलचल मचाई है। वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने जो सऊदी काउंटर पार्ट से मुलाकात किया, और उस काउंटर पार्ट से मुलाकात करने के बाद सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने ये ऑफ़र किया कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी एरियाज़ के ऊपर जो आप कहते हैं हर बार आपकी ऑयल फैसिलिटीज़ पे हमले होते हैं, फिर आप नाम लगाते हैं कि हूसियों ने किए हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से हुए हैं, या फिर डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स की तरफ से किए गए हैं, तो आप जब इसकी सिक्योरिटी को हेड नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, मॉनिटर नहीं कर सकते, ट्रैक नहीं कर सकते, तो आप इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमें देते हैं, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इन तमाम चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं। दूसरी तरफ चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान को बड़ी पेशकश की, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि ईरान से तेल की ख़रीद और ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से बड़ी डील्स हुई हैं, और उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द ईरान से तेल और ज़्यादा कर देंगे, परचेजिंग पावर जो है इसकी। तो उसके बाद इस वक्त देख रहे हैं कि दुनिया के मुतादिद ममालिक जो हैं ईरान की तरफ तेल के लिए रुजू कर रहे हैं, क्योंकि चाइना ने इस चीज़ का हतमी फ़ैसला किया है कि ईरान के साथ बैक पे चाइना है ईरान के साथ, और ईरान के ऑयल की सिक्योरिटी के लिए चाइना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सऊदीया के आले सऊद को उन्होंने इस चीज़ और इस सिक्योरिटी के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। साथ साथ उन्होंने कहा है अरामको फैसिलिटीज़ के ऊपर जितनी भी मावनत दरकार है हम आपको देंगे, क्योंकि कल की एक रिपोर्ट थी जिसमें अरामको फैसिलिटी ने एक टेंडर पास किया, जिसमें टेंडर ओपन किया बेसिकली, कि उसमें उनकी पाइपलाइंस के हवाले से इन्वेस्टर्स के लिए जगह बनाई गई, और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स को हम खुद खुशामदीद कहेंगे कि हमारी पाइपलाइंस में इन्वेस्ट करें, ताकि हम अपनी जो पाइपलाइंस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको जदीद कर सकें। हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि 50 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को जो है वो ऑन बोर्ड कर रही है। दाल में कुछ काला नज़र आता है। क्या ये जाता है कि ब्रुकफील्ड और ब्लैक फोर्स जो है वो इसके पीछे और एसेट मैनेजमेंट के तौर पर इनकी पाइपलाइन सर्विसेज में अपना पैसा डालेंगे। अब अगर बैकडोर चैनल से देखा जाए तो ब्रुकफील्ड के पीछे कनाडा की इन्वेस्टमेंट शामिल है, कनाडा के मुमताज़ ग्रुप्स जो हैं वो उसके पीछे हैं, मगर फिर उसके और पीछे जाएं कि आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है, तो फिर आपको पता चलेगा कि ब्लैक माफिया का पैसा और इसराइल की माफिया का पैसा इसमें। तो लुब्बे लुबाब ये हैं कि सऊदीया का ऑफिशियल पार्टनर
بیک ڈور چینل سے اسرائیل بننے جا رہا ہے. یہ کانسپائریسی کیا ہے، اس کے حوالے سے بہت سی معلومات منظر عام پر آ رہی ہیں کہ اس وقت ایک طرف یمن میں امن معاہدے کے لیے آل سعود بے چین ہے. انہوں نے اوپن کیا ہے صنعاء کا ایئرپورٹ، اور تو اور جو ان کا پورٹ ہے اس پہ آج 4 کارگو شپ جو ہیں لنگر انداز ہوئے ہیں. لنگر انداز ہونے کے بعد انہوں نے گندم اور ڈفرینٹ فوڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ وہاں پہ ڈپلوائے کیے ہیں، مطلب ٹرانزیکٹ ہوئی ہیں، کنٹینرز ٹرانزیکٹ ہوئے ہیں. آل سعود ایک طرف امن معاہدے کے اوپر کہہ رہا ہے جس کا پوری دنیا نے خیر مقدم کیا، اور کہا کہ سعودی عرب نے بہت اچھا اقدام کیا. حوثیوں کی طرف سے بھی اس بارے میں سوچ بچار کے بعد بات کی گئی ہے. ساتھ ساتھ ایران جس کا کہا جاتا ہے کہ حوثیوں کے پیچھے ایران کا تعلق ہے. ایران کے فارن منسٹر جواد ظریف نے اس بات کو بتایا ہے کہ ایران بہت خوش ہے اور قابل اعتماد نگاہ سے دیکھتا ہے، قابل قدر نگاہ سے دیکھتا ہے کہ سعودیہ نے ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے. سپریم لیڈر کی طرف سے جو ہے وہ کافی خیر مقدم کیا گیا کہ دیر آئی درست آئی، صبح کا بھولا شام گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. یہ ایک مثال بڑی عام ہے اور اس حوالے سے آل سعود پہ بڑی فٹ بیٹھتی ہے. مگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کس ذمے میں جا رہی ہیں. کیا آرامکو فیسلٹی کی پائپ لائنز جو ہیں وہ واقعی اوپن ٹینڈر کے تھرو چلی جائیں گی، یا پھر کوئی انٹرنل انویسٹر اٹھے گا اور اس میں انویسٹ کرے گا؟ تو دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی نئی چال تو نہیں ہے. ایک اور جو کانسپائریسی تھی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کو مذاکرات کی دعوت دینا اور اسرائیل کا پیچھے ہٹنے کی سے لے کے راضی ہونے تک کی کہانی، چائنا نے گردن سے دبوچنے کی کہانی بھی ہم نے آپ کو منظر عام پر لا کے دی ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ چائنا نے کیا فورس کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب اس وقت ایشیا کے خطے میں امریکہ کا اثر و رسوخ نہیں، اور اگر آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا یا آپ نے کسی شاطرانہ چال میں امریکہ کے ہواری بنے تو پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیچھے اب رشیا اور چائنا کھڑا ہے. اور عسکری اور فوجی قیادت کے حوالے سے ٹوٹل سپورٹ رہے گی، کیونکہ بلنکن نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ چائنا کی عسکری اور فوجی قیادت سے ہم پریشان ہیں. اس وقت ہمیں مسئلے کا حل نکالنا ہے چائنا کے ساتھ، اور کسی بھی سطح کے اوپر مذاکرات خاطر خواہ کسی نہج پہ نہیں پہنچ پا رہے، اور جس کی وجہ سے امریکہ کو تشویش ہے. اور اسی تشویش کے پیش نظر جو امریکن انویسٹر ہے وہ مارکیٹ سے پیسہ نکال رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر منہ کے بل آ کے گر رہا ہے. یہ ہے پوری ایک کانسپائریسی. اصل جو مدعا ہے ان کی اپنی اکنامی کی اسٹیبلٹی ہے، اور اس اسٹیبلٹی کے لیے وہ جھوٹے معاہدے بھی کر سکتے ہیں، چائنا کو آفرز بھی کر سکتے ہیں. ہواوے کے ساتھ جو کاروبار کی سینکشنز لگی ہیں وہ بھی اوپن کر سکتے ہیں. مطلب آپ غرض یہ کہ ان کی اپنی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے انویسٹرز کو جو ہے وہ سیٹسفیکٹری لیول پہ لانے کے لیے یہ تمام اقدامات، تمام حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کانسپائریسی کہاں پر ہے اور لوگوں کی ٹرکس کہاں ہیں، ان کو ٹیکل کس طرح سے کیا جائے گا. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. ہو سکتا ہے آپ کو ہمارا تجزیہ سمجھ میں آیا اور آپ کو یہ معلوم ہوا ہو کہ اس وقت کانسپائریسی میں کتنے بلاکس بنے ہوئے ہیں، کون سا بلاک کس کے ساتھ اور کس کی سپورٹ پہ کھڑا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں کامنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.